We fight for what we believe in. And moreover, we trust people, not fear them. Unlike the globalist elites who believe the government should educate the people, forcing them to accept policies they never asked for, we believe in democracy. We serve the people, we do not rule over them. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ में तारिक मसूद बलोच सलाम कीजिए। नाजरीन, इन दिनों दुनिया भर की निगाहें उस तरफ मबजूल हैं जहां ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग छिड़ चुकी है। नाजरीन, ये जंग के असरात इंतहाई भयानक और ख़तरनाक हैं और इस जंग से दूर रहने की तलकीन हर एक कर रहा है, चाहे वो सलामती कौंसल हो, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल हो, या फिर दूसरे तीसरे जो ममालिक जो चाहते हैं कि ये जंग किसी न किसी तरीके से रुक जाए। नाजरीन, दुनिया की ख्वाहिश यही है कि ये जंग टल जाए तो बेहतर है, मगर ये जंग टल नहीं रही। ट्रंप लगातार गुलाटियां खा रहा है, झूठ बोल बोल कर दुनिया को कंफ्यूज कर रहा है, जैसे कि ये जंग जो दुनिया की शहरत तक पहुंच चुकी है वो ट्रंप साहब के लिए एक एंटरटेनमेंट का सामान हो, और वो इस तरह डील कर रहे हैं और ऐसे झूठ बोल रहे हैं और लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। दुनिया कंफ्यूज हो चुकी है। ट्रंप इस वक्त दुनिया भर में एक झूठा इंसान तस्वर किया जा रहा है कि इससे बड़ा झूठा शायद कोई नहीं था। बाज़ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ट्रंप यही झूठ के सहारे ईरान को शिकस्त देगा। झूठ बोल बोल कर जो शॉर्टकट रास्ते हैं उन्हीं रास्तों से ईरान को कहीं बिजी करता है कि भी मैं तुम्हारे साथ मुज़ाकरात करता हूँ, हम आपस में मुज़ाकरात करेंगे, इस मसले को हल करेंगे। तो दूसरी तरफ हल्ला बोलकर ईरान को ख़त्म कर सकता है। लेकिन ये बात भी एक खाम ख्याली से कम नहीं। नाज़रीन, ईरान भी इस कदर कमज़ोर नहीं है कि वो ट्रंप की बातों में आए, और क्योंकि ट्रंप को तो ईरान ने देख लिया था, यही मुज़ाकरात के टेबल से उठकर ट्रंप ने जाकर ईरान पर हल्ला बोल दिया था। वो तजुर्बा ईरान आज तक नहीं भूला है। नाज़रीन, ट्रंप अपनी हिमाकत और गलत जंगी हिकमत अमलियों को छुपाने के लिए दुनिया की आंखों में लगातार धूल झोंक रहा है। नाज़रीन, ट्रंप हकीकत में ऐसा है कि वो अपनी जो जंगी हिकमत अमली, अपनी जो जंगी हिमाकत है, उसको छुपाने के लिए दुनिया में झूठ बोल रहा है, झूठ का सहारा ले रहा है कि भाई ये जंग अमेरिका जीत चुका है, ईरान को शिकस्त हो चुकी है और ईरान जो है मुज़ाकरात के लिए तड़प रहा है। ईरान मुज़ाकरात चाहता है लेकिन हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और यहाँ तक इतना बड़ा झूठ बोल रहा है कि भाई ईरानी अवाम ने कहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो आकर ईरान के जो सुप्रीम लीडर बने। ये देखिए, ये इस कदर भी झूठ का सहारा ले रहा है। तो नाज़रीन, ये झूठ क्यों बोल रहा है? अभी दुनिया की समझ में ये बात आ चुकी है कि झूठ बोलने की वजह कुछ और नहीं, बल्कि उन्हें ये अपनी जो जंगी हिमाकत इसने की है, पूरी दुनिया में उसकी जगहसाई हो रही है, पूरी दुनिया इस पर उंगलियां उठा रही है। तो इस चीज़ को छुपाने के लिए ये इस तरह की झूठ का सहारा ले रहा है कि भी ईरान तड़प रहा है, ईरान डील चाहता है लेकिन हम डील नहीं कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ ईरान बिल्कुल सीधा सीधा बोल रहा है कि भाई हम कोई डील नहीं करने वाले, हमारी शराइत हैं, शराइत मान लो और जंग को ख़त्म करो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इसके अलावा ईरान ने कुछ भी नहीं कहा। वो शराइत मान ले, ईरान ने तो शराइत रखे हैं, अगर कोई मुल्क डील करना चाहे, कोई मुल्क अगर जंग से भागना चाहे तो वो कभी शराइत नहीं रखता। वो कहता है भाई चलो ठीक है, आप जो चाहे करें, जितनी तबाही आपने की है ठीक है, अभी हमारी जान छोड़ दो, वो यही कहेगा ना। लेकिन ईरान ऐसा कुछ नहीं कह रहा। ईरान कहता है कि हमारा अजाला करो, जितनी तबाही की है हमारे मुल्क में इसका अजाला करो, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ से निकलो, जो ईरानी जो ब्रदर मुल्क हैं जो उनके सपोर्टर हैं उन पर इसराइल हमले बंद कर दे, और जो है कि आइंदा के लिए ये बात इंश्योर करें कि आइंदा ईरान पर इस तरह की जो इलीगल जंगें वो मुसलत नहीं होंगी। तो ये सारी शराइत ईरान ने रख दी हैं, अमेरिका मान ले। तो नाज़रीन, अभी दुनिया भर में ये कैसा हो रही है कि भी अमेरिका ज़मीनी फ़ौज उतारने की तैयारी कर रहा है। ज़मीनी फ़ौज अगर अमेरिका ने उतारी तो समझ लेना
کہ دنیا ایک بہت بڑی جنگ کی دہانے تک پہنچ چکی ہے۔ ناظرین، ایرانی لشکر، ایرانی فوج جو جن کے آگے موت ایک شہادت ہے، وہ ایسے مارے گا، اس طرح لڑے گا امریکی فوج کے ساتھ کہ امریکی فوج زندگی بھر یاد رکھے گی کہ اس نے کیا غلطی کی، کیا حماقت کی۔ تو ناظرین، یہی وجہ ہے۔ اور دوسری اہم وجہ، امریکہ نے جو اعلان کیا تھا کہ بھی ہم آپ کے جو توانائی کے جو منصوبے ہیں، جو بھی ہیں، ہم ان پر آپ کی جو سب سے بڑا جو بجلی گھر ہے اس پر حملہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو اس کے بعد ایران نے جو حملہ کیا اسرائیل پر، وہ پتہ ہے حملہ کہاں ہوا؟ وہ حملہ ڈیمونا میں ہوا۔ ڈیمونا اسرائیل کا شہرگ ہے، جہاں پر اسرائیل کی زندگی یعنی طوطا، وہ طوطا اسرائیل کی جہاں جان بسی ہے، وہاں پر ایران نے 2 میزائل داغے اس کے قریب گرد و نواح میں، اور یہ انڈیکیشن دیا کہ اگر آپ نے اسی حماقت کی تو یہ ڈیمونا کو تباہ کر دیں گے۔ اگر ڈیمونا تباہ ہو گیا تو اسرائیل گیا۔ تو یہی وجہ سے اسے ایک دم امریکہ پیچھے ہٹ گیا اور کہا کہ جی ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ یہ مہلت دینے والی بات بھی اس کی ایسی ہے جیسے پہلے مذاکرات کر رہا تھا، ایسے ہے۔ ایران بھی یہ سارا چال سمجھ رہا ہے، لیکن ابھی بات یہاں تک کا آ کر رکی ہے کہ امریکہ کو شکست ہو چکی ہے، امریکہ شکست کھا چکا ہے۔ دنیا بھر کے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر وہ کہیں کہ جی امریکہ اس کو مار دے گا، امریکہ یہ کرے گا، امریکہ وہ کرے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ ایران کھنڈر بن جائے گا لیکن امریکہ کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے گا اور امریکہ کو بھی ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ یہ بات سب اپنی ڈائری میں لکھ دیں۔ اگر وہ جو کہتے ہیں کہ 1 نہیں 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے میں یہ ہو جائے گا، 5 مہینے میں ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونے والا۔ امریکہ بھاگ کھڑا ہو جائے گا۔ امریکہ کے جو فوجی لشکر، ان کی جب لاشیں جانی شروع ہوں گے تب امریکہ کو پتہ چلے گا کہ بھئی اس نے کیا کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ دنیا زور دے رہی ہے، اقوام متحدہ زور دے رہا ہے، جو یو سلامتی کونسل ہے وہ دباؤ بڑھا رہا ہے کہ خدا را اس جنگ کو ختم کر دیں تو بہتر ہے۔ اگر یہ جنگ ختم نہ ہوئی تو سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا، کیونکہ ایران اکیلا بھی یہ جنگ نہیں لڑ رہا۔ جس طرح کا گیم امریکہ اور دوسرے ان کے اتحادیوں نے سوویت یونین کے زمانے میں سوویت یونین کے ساتھ کیا تھا، وہی گیم آج سوویت یونین ہے۔ اگر ایران کے لشکر یہاں اتر گئی ایران میں تو سوویت یونین ہو بہو وہی کھیل کھیلے گا جو امریکہ نے 79 میں کھیلا تھا۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔